Oh, hello, madam. Saan na naman pupunta nyo? Hello, it's you again. Yes, magtatapon ulit ako ng basura. And with my coach bag. Another coach bag. Na naman? From the USA. Again? Yes. And magtatapon lang po kayo ng basura, madam? Yes, ganito ulit yung outfit. Mira. O, diba? Grabe naman. Tapos ano yun? Uwi na po kayo na? Yes, bali, nag-bis lang talaga ako. Wow. Tapos, magtatapon akong basura with my coach bag with man inside, okay, euro inside. Let me check coach. Yes, that's original coach, okay? Wow. And then, uuwi na ako, magbibis ulit akong pantulog. Grabe, ganun ka lang po. Napaka-social nyo naman po, madam. Grabe. Social talaga yung, ito nga, oh. LV to LV. Wow. Ganyan ka social lang, madam. Grabe po. Sige, bye.